मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद इब्राहीमी के कुछ कमालात करामात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे। एक जिन्होंने दरूद इब्राहीमी पढ़ा उन लोगों ने ख्वाब में मदीना देखा, सुनहरी जालियों की ज़ियारत की, हाजतें पूरी हुई, गुनाहों से नफ़रत नेकियों से मोहब्बत का जज्बा हुआ, रूहानी तरक्कियाँ नसीब हुई, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफ़ा हुआ, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से नवाजे गए, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में रोना नसीब हुआ, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नेक लोगों की ज़ियारतें नसीब हुई। दरूद इब्राहीमी पढ़ने से परेशानियां हल हुईं, सब्ज़ गुंबद को करीब से देखा। सुबहान अल्लाह। अब ये दरूद इब्राहीमी की इतनी बरकतें हैं और मैं आप सबसे बात शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग ज़िंदगी में कभी भी आपको मौका मिले कोशिश करें कि इसको करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर कभी भी मौका मिले तो रात के आखिरी पहर जिसे हम तहज्जुद कहते हैं, तहज्जुद में नहीं उठ पा रहे तो तकरीबन 10-15 मिनट पहले उठकर आप तहज्जुद भी पढ़ें और दरूद इब्राहीमी का भी ख़ास एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की परेशानी मुश्किलात से आपको दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह। वैसे तो दरूद किसी भी वक्त पढ़ा जाए तो परेशानी मुश्किलें हल होती हैं। सुबहान अल्लाह। क्योंकि जो लोग सुबह से शाम तक दरूद पढ़ते जाते हैं उनके साथ ये मामला होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हर तरह की जो परेशानी मुश्किलातें दूर होती है। दरूद पाक पढ़ने से उन लोगों के जो ज़िंदगियां हैं उनकी कफ़ालत होना शुरू हो जाती है, उनकी गम दूर होते हैं। ये बातें मैं नहीं कह रही, हदीस में हैं, तो ये ज़रूरी है। और जुमे के दिन ख़ास तौर पे जब हम दरूद पढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे ही इंसान दरूद पढ़ के फ़ारिग होता है तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे का सारा दरूद पहुंचा दिया जाता है। दरूद पढ़ने के बेहतरीन औकात इशा के बाद भी है, लेकिन जो शख्स सुबह सुबह पढ़ लेता है बहुत अच्छी बात है, फ़जर के बाद पढ़ ले बहुत बेहतरीन बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ दरूद इब्राहीमी के मुशाहदे आपके साथ शेयर करूँगी। एक बहन कहती हैं कि उनको कुछ मसलों का सामना था तो उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिल की बेचैनी भी दूर हो गई है और ना मियाँ बीवी में लड़ाई हुई है। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारे लोग जो अज़वाजी ज़िंदगी, ससुराली मामलात, अपने घरों में वैसे रिश्ता ना आने के से परेशान होते हैं, वो दरूद पाक पढ़ें तो देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस कदर करम उनकी ज़िंदगियों में करते हैं, बहुत करम करते हैं। और वो लोग जो परेशान होते हैं कि पता नहीं शायद हम दरूद चल फिर के पढ़ रहे हैं तो बैठ के नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बैठ के ही पढ़ना नसीब कर देगा, आप बस पढ़ना ना छोड़ें। एक खूबसूरत ख्वाब आपके सामने शेयर करती हूँ। एक बहन कहती हैं कि जो मेरात को अल्हम्दुलिल्लाह इनकी गुनहगार आंखों ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा किया, दरूद शरीफ पढ़ के सोई थी और उम्रे के बाद आज फिर कहती हैं कि मुझे मदीने की भी ज़ियारत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जी भर के ज़ियारत नसीब की। क्या महक थी उनके लिबास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जमाल उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और कहती हैं सब दरूद पढ़ने से होता है। दरूद कहती हैं बचपन से माशाल्लाह इनको सआदत मिली हुई है कि जब भी ये दरूद पाक पढ़ती हैं ज़बान पे तो इनको अच्छा लगता है। और जब कभी भी ज़बान ना पढ़ सके तो कहती मेरा दिल दरूद शरीफ पढ़ता है। और ज़ियारत तो कहती है पहले भी हुई बार बार, और अब तो इनको घर की ज़ियारत करके जो ये घर माशाल्लाह यानी कि मदीना मुनव्वरा में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो जो ये देख कर आई हैं तो कहती हैं कि उसके बाद तो मेरे लिए संभलना बहुत मुश्किल हो चुका है। यानी माशाल्लाह इनको अल्लाह ताला ने बहुत इश्क से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सबसे लेकिन यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ अपने ख्वाब किसी को ना बताया करें। अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं एज़ फॉर मोटिवेशन या किसी के बारे में आया है वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी कोशिश करें डू नॉट शेयर योर ड्रीम्स। तभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों के नाम आपके साथ शेयर ना करूँ। और भी कुछ मैं वाक़यात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप सबको मज़ीद मोटिवेशन मिले। एक बड़ा खूबसूरत आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहती हूँ मुशाहिदे से पहले कि जब भी बंदा इबादत खुदा, याद खुदा में मशगूल होता है तो फितने आजमाइशें बकसरत वारिद होती हैं उस पर और हर तरफ से शैतान उस पर वार करता है। पर दरूद पाक का ये उम्दा कह लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके पढ़ने वाले के लिए ये खुशखबरी है कि इसका विर्द करने वाले पर कोई फितना, कोई बकसरत आजमाइशें नहीं आती और हिफाजत मिलती है इसको। नेज़ ये भी देखा गया है कि बलाएं जब घरों पे उतरती हैं तो घरों का रुख करती हैं, लेकिन जब दरूद पढ़ने वाले घर पर आती हैं तो वो फरिश्ते जो दरूद पाक के खादिम हैं वो इस घर में बलाओं को नहीं आने देते बल्कि उसके पड़ोसियों घरों से भी दूर फेंक देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। अल्लाह हमें उस घर में रहने की तौफीक अता फरमाए जिसके हम साहिब बकसरत दरूद इब्राहीमी पढ़ते हों, दरूद शरीफ पढ़ते हों, आमीन सुम्मा आमीन।
ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک رات کو ایک کتاب دیکھ رہا تھا جس میں گھر کی حفاظت کا درود شریف بھی تھا۔ کہتے ہیں میں نے پڑھ لیا اور سو گیا۔ لگ بھگ کوئی 2:30 کا وقت تھا کہ میری آنکھ کھلی۔ کوئی بہت نورانی مخلوق میرے سینے پر تھی اور بہت پیار سے کہہ رہی تھی کہ مبارک ہو، آج پھر درود شریف کی برکت سے تمہارا خاندان ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گیا۔ میں نے یہ سنا ہی تھا کہ اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن وہ چیز غائب۔ لیکن کوئی 2 سیکنڈ بعد میرے روم کا دروازہ کھلا، کوئی چیز باہر جاتے ہوئے ٹیبل سے ٹکرائی، پھر دروازہ واپس بند ہو گیا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ درود پاک کی کتنی برکت ہے۔ درود ہمیں واقعی حقیقت کی بات ہے، درود پاک پڑھنے والا شخص ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک اللہ کے ولی نماز میں اتحیات کے بعد درود پڑھنا بھول گئے۔ رات کو خواب میں انہیں امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ درود پڑھنا کیسے بھول گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی، میرے سونے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی حمد و ثنا میں اتنا مشغول ہو گیا کہ درود پڑھنا یاد ہی نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی حمد و ثنا تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ درود پاک اس میں شامل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے یہ بات بھی ہے کہ جو بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں دعاؤں میں اپنی، وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت تک پہنچ سکیں، اور پہنچتی بھی ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن درود جو آپ پڑھتے ہیں، اٹس ویری نیسیسری کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، اور درود جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو اس کا ایک چھوٹا سٹیپ یہ بھی ہے کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کے بعد آپ درود پڑھیں، اور پھر اس کے بعد بھی دعا کریں۔ لیکن پہلے بہتر یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پہ وہ دعا تو کرنا نہ بھولیں آپ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ہمیں کہ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور یہ دعا جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو، ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی کہ یہ ضرور پڑھنا، لازم کر لینا یعنی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بھی درود ابراہیمی پڑھیں، درود پڑھیں، اور خاص طور پہ یہ دعائیں بھی پڑھیں جو بہت ضروری ہیں۔ ان دا اینڈ میں آپ سب سے بس یہی گزارش کروں گی کہ یہ سارے درود پاک کے جو مشاہدے ہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی جناب سے بیش بہا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مرتے دم تک ہمیں نیک لوگوں میں رکھے، اور مرتے دم تک ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل رکھیں، نیک لوگوں سے ملائیں، اور نیک لوگ سے اس دنیا سے اٹھائیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، دین و دنیا کا ہو، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے لوگوں کے ساتھ کروائیں، آمین ثم آمین۔ اور سب سے بڑھ کے ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ اپنی عبادت اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے لیے آسانیاں کریں، ہماری نسلوں کے لیے آسانیاں کریں۔ اور اگر آپ صحیح معنوں میں آسانی چاہتے ہیں اپنی نسلوں کے لیے تو درود ابراہیمی کو اپنا امام بنائیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، مستقل مزاجی سے پڑھتے چلے جائیں، جو بھی حالات ابھی لگ رہے ہیں وہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔